الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम कनाडा, अस्सलाम वालेकुम अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी हाज़िर खिदमत है। रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी कोशिश है कि रमज़ान के महीने में और उससे पहले हम कनाडा में वाक़े बाज़ दीनी अदारों और मसाजिद का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करें। मैं आज खड़ा हूँ मिसिसागा से मुल्हिका एक शहर ओकविल में, जहाँ पर मुझे याद है शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी मस्जिद का इफ्तिताह किया था, और ये मस्जिद वाक़ है डंडास और 9th लाइन के इंटरसेक्शन पर। आइए इस प्रोजेक्ट के हवाले से माजी, हाल और मुस्तकबिल की तस्वीर देखते हैं। सागा से मुल्हिका शहर ओकविल में वाक़ मस्जिद नूरुल हरम का ये अंदरूनी मंज़र है, जहाँ मशहूर आलिम दीन मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत पर ख़िताब कर रहे हैं। मस्जिद में दीनी प्रोग्रामों के तसलसल के साथ नमाज पंजगाना की सहूलत मौजूद है, जबकि हर साल दर्जनों की तादाद में हाफ़िज़ कुरान फ़ारिग़ तहसील होते हैं। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह. This is Sayyid Amir Ahmed speaking to you from Masjid Nur al-Haram. I'm one of the many Hifz students here. I've completed, alhamdulillah, 23 juz with the help of all the teachers here at Masjid Nur al-Haram. We will be starting construction after Ramadan, inshallah ta'ala. आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल पहले इस मस्जिद का इफ्तिताह किया था, जब इस इलाके में मुसलमानों की आबादी भी कम थी। अब ओकविल और मिसिसागा के अलावा कुर्बो जवार की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये मस्जिद एक मरकज़ की हैसियत इख्तियार करती जा रही है। 11 एकड़ पर मुश्तमिल ये रकबा एक अज़ीमुश्शान प्रोजेक्ट की तामीर का मुंतज़िर है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये घड़ियाँ आने ही वाली हैं जब मस्जिद और एक बड़े इस्लामी मरकज़ का संगे बुनियाद रखा जाएगा। आइए वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा के सदर नूर हसन से प्रोजेक्ट नूरुल हरम के माजी, हाल और मुस्तकबिल की तफसीलात जानते हैं। I'm standing here on this property here in Oakville, a property which was purchased in December of 1998, and this was inaugurated by Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui Rahmatullahi Ta'ala in 1998 itself. We started using the building that is right on my right hand side here as a masjid, and we are still using it up to now. Inshallah, construction of the new masjid will start soon. In the meantime, this building is not going anywhere. We are going to continue using this as a masjid until the new masjid is ready, inshallah. We have been using the building that's right behind me here as a masjid for many years. Alhamdulillah, we paid off this property in 2006, and we started planning a new project in 2009. We are at the end of the planning now. We have already received the site plan approval. You can see that pre-construction work has already started. The tractor is right behind me there. We are preparing the land to get ready to start the full construction. This project, alhamdulillah, will have a masjid which will be able to accommodate 1,000 people. It's going to be 3 levels, and it will also have a general purpose hall downstairs below, a special area for the sisters on the 3rd level, and there will be separate entrance for sisters and separate entrance for brothers. Phase 1 will be the masjid, and phase 2 will be the back of the building, which comprises of 2 gymnasiums and a hall in the middle for parents to be able to sit and watch their kids play. The gymnasiums, the reason we have 2 gymnasiums is because we want to dedicate 1 gymnasium for the brothers and 1 gymnasium for the sisters. These gymnasiums are standard sizes. They can accommodate an NBA sized basketball pitch. So we have planned this project
for many years to come, so that our youth will be able to benefit from that project as well as the current generation. Provision has been made for a funeral facility in the building that is located in one corner of the building, and we have planned it in such a way that any vehicle that is bringing a body will have direct access by the door. It's located right around the corner from an entrance door, so to make it easy for the community, inshallah. My brothers and sisters, this project is a very ambitious project. When you look at the picture, it looks like a real masjid that we are used to see back home. Very ambitious project, so I appeal to you, be generous. Allah subhanahu wa ta'ala will bless all of us for participating in this. Contribute generously. There are several ways you can donate. You can go to our website, which is wimcanada.com. You can call the masjid here at 905-257-1342. But the easiest way for you to donate is to just text the word masjid, MASJID, to the number 45678, and you can make your donation of $25 by so doing. Very easy to do. Please support this project, because without your support, it will not be possible to build this masjid, inshallah. यकीन है वो मेरी इल्तिजा न टालेंगे, यकीन है वो मदीने मुझे बुला लेंगे। खुदा का बंदा मोहम्मद का नाम लेवा हूँ, खुदा का बंदा मोहम्मद का नाम लेवा हूँ, जो लड़खड़ाया तो दोनों मुझे संभाले। على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله. صوبہ اونٹاریو میں یہ سب سے بڑا اسلامی مرکز ہوگا جو یہاں کی مسلم کمیونٹی کی دینی اور سماجی ضروریات کو پورا کرے گا۔ ناظرین، ورلڈ اسلامک مشن کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ورلڈ اسلامک مشن یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو رہا ہے۔ مسجد نور الحرم کی مکمل تعمیر شروع ہونے کے لیے دل کھول کر احتیاط دیجیے۔ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم ٹائپ کیجیے اور دیکھیے کہ کیوں لوگ اس شاندار اسلامی فن تعمیر کے شاہکار اور روحانی مرکز میں عبادت کے لیے بےتاب ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 905-257-1342 پہ کال کیجیے یا wimcanada.com پہ لاگ ان ہوں۔ أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
مسجد نور الحرم میں یہاں روحانی ماحول ہوتا ہے اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے حفظ کلاسز ہیں اور دوسرے پروگرام ہیں جس میں بچوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس ملک میں، اس ملک کو اپنا سمجھ کر اس میں زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اچھی طرح ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے اور دوسروں کے کام آنا ہے، یہی ہم مسجد میں بتاتے ہیں۔ اور روحانی ماحول ہوتا ہے مسجد میں، جیسے کہ جو بھی تقریب ہوتی ہے لوگ آتے ہیں، قریب سے دور سے بھی آتے ہیں، اور یہ ہائی وے پر مسجد ہے 403 اور ڈنڈاس کے کارنر پر ہے، اور بہت سے لوگ اوکویل سے آتے ہیں، کوئی برلنگٹن سے آتے ہیں، کوئی مسیساگا اور دوسرے قریبی شہروں سے ملٹن سے آتے ہیں، اور اس طرح کافی لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ Alhamdulillah, this project of World Islamic Mission Canada was initiated a few years back by His Eminence Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui Rahmatullahi Ta'ala alayhi, when he came to this property, seeing the visions of the need to cater for the Muslim community in this part of the country, he came up with the inception of building a beautiful masjid to serve you. Hence the inception of Masjid Noor al-Haram. And today, alhamdulillah, I'm very pleased to announce to you that all our papers of procedures that needed to be done by the town of Oakville is almost there to be approved. Very soon, we will have our building permit and the constructions of Masjid Noor al-Haram will start imminently. Currently, one more good news is pre-constructions for Masjid Noor al-Haram has already started on the property. If you want to come and have a visit of our property, please do so. You will be able to see the pre-construction work that has started on our property here where Masjid Noor al-Haram will be built. So inshallah, Masjid Noor al-Haram is a project not only for us here, but it's a project for our future generations, for the entire community of the town of Oakville, not only the town of Oakville, but surrounding areas to come and pray here, to get not only praying the 5 times, but also to have the ability to get the spiritual blessings that someone wants in their life. And we're here to cater not only to people to pray salat, but educations and counseling by our respected and qualified scholars that currently visit our project. So my dear brothers and sisters, please do support this project as it is an amazing and architectural landmark that we're building in the town of Oakville. Thank you. Assalam. اس ملک میں جس کی بہت اشد ضرورت تھی، باقی آپ لوگ سب مل کے اس کے لیے آپ بھائیوں سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اس مسجد کی مدد فرمائیں۔ یہ آپ اپنی مدد فرمائیں گے، مسجد کی کیا کریں گے؟ اب مسجد تو اللہ کا گھر ہے، آپ نے ہی بنانا ہے اسے، لیکن اس کی فضیلت دیکھیں، ابھی یہ مسجد بنی بھی نہیں، ابھی اس کا سنگ بنیاد بھی نہیں رکھا، لیکن میں سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو سڑک اس کے لیے اسپیشل راستہ ابھی سے مل گیا ہے۔ اس مسجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک الگ راستہ دیا ہے کہ مسجد والے اس طرف، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر سوچا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسجد ابھی بنی بھی نہیں اور اس کا مین ایگزٹ سے ایک اسپیشل ایگزٹ مسجد کو ملا ہے۔ اسی سے اس کی فضیلت دیکھیں آپ، اس کی یعنی کہ اس کی سچائی دیکھیں۔ بس سب سے درخواست ہے کہ آپ مل کے جتنی جلدی بھی ہو سکے، جو بھی جس سے جتنا بھی ہو سکے اسلام نے اللہ کی راہ میں دیں، مسجد کی راہ میں دیں۔ اسلام نے حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اسلام نے عورت کو بھی اعلیٰ مقام عطا کر رکھا ہے اور مسجد میں ان کے لیے عبادت اور تعلیم کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. Assalamu alaikum. My name is Anam and I'm here in Masjid Nur al-Haram today to talk to you about the many programs that we offer. Alhamdulillah, we have many sisters involved in our programs as well. We have our monthly youth study circle, which happens every last Friday of the month, and it is catered towards the youth, and it brings in topics that young speakers can talk to the youth about, such as our last month program was drugs and alcohol, and alhamdulillah we had a very well turnout for that. We also have our annual program, The Path of Enlightenment, which brings in international speakers such as Dr. Waqar Azmi. So I appeal to you to join with us every year as well as every month for the Youth Study Circle program and the Path of Enlightenment program. Ramadan is just around the corner, so I invite you to join us for Taraweeh and Iftar, and inshallah that way you can take a look at our project as well as you can contribute. میں مسجد نور الحرم سے تعلق رکھتی ہوں. ماشاءاللہ مسجد نور الحرم میں خواتین کے لیے منتھلی پروگرام ہوتا ہے, آیت کریمہ ہوتا ہے, ویکلی درود پاک کی محفل ہوتی ہے اور ذکر کا پروگرام ہوتا ہے, بہت سارے فیملی پروگرامز بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ عورتوں کے لیے علیحدہ سے جگہ بھی ہے تاکہ خواتین وہاں جا کر نماز ادا کر سکتی ہے اپنی بچوں کے ساتھ. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی وہ ماں کے ساتھ مسجد میں آئے اور پروگرام میں سارے پروگرام میں شامل ہوں اور بچے وہاں سے سیکھتے ہیں جو ماں باپ جو سکھاتے ہیں. ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا کے نائب صدر عبدالحی پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. ہم سب کو اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت, ان کے کلچر, ان کے دینی اسلامی اقدار کی فکر رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جن حوالوں سے ہم جس پرپس کے لیے اس ملک میں اور نارتھ امریکہ میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں آئے ہیں اپنے اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کے, تو ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی انہی راستوں پہ, انہی طریقوں پہ چلیں اور ان کی حفاظت کے لیے پوری نارتھ امریکہ میں سینکڑوں مساجد اس وقت بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں. ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا کی زیر اہتمام مسجد نور الحرم, جو کہ ڈنڈاس اور 9th لائن کے سنگم پر واقع ہے, یہ بارڈر ہے اوکویل اور مسیساگا کا. 1998 میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کا افتتاح کیا اور تب سے گزشتہ 15 سال سے محترم ناظرین کرام یہ مسجد اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہے. یہاں 5 وقت نماز, جمعہ مبارک, عیدین, مختلف اسلامی اقدار کے حوالے سے تمام مختلف پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اور سینکڑوں بچے اب تک یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. حفظ پروگرام جاری ہے. یہ تقریباً 11 ایکڑ کا رقبہ ہے جس میں موجودہ فیسیلیٹی ایک اولڈ بنگلہ ہے جس میں یہ ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. پچھلے 15 سال سے کمیونٹی کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ مبارک سے سارا اس کا لون پے ہو گیا اور اس وقت ٹاؤن آف اوکویل کی جتنی ریکوائرمنٹ تھی وہ ساری تقریباً پوری ہو چکی ہیں. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے فوراً بعد مسجد کی کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے. یہ ایک عظیم و شان مسجد ہوگی, ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہوگا اور جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں کہ مسجد نور الحرم کے تقریباً 3D YouTube کے اوپر بھی موجود ہے. محترم ناظرین, قابل ذکر بات مسجد نور الحرم کی انتظامیہ کے متعلق یہ ہے کہ اس میں ڈائیورسٹی موجود ہے. اگر ہمارے چیئرمین گیانا سے ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب موریشین کے ہیں, وائس پریزیڈنٹ پاکستان سے ہیں تو ہمارے جنرل سیکرٹری دوسرے کنٹری سے ہیں. اس طرح اس جمعہ کے روز, عیدین کے وقت اس مسجد میں جو نمازی تشریف لاتے ہیں وہ بھی تمام نسل و رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز. اور یہاں پر اس دیار غیر میں ایک مسلمانوں میں ایک بڑی یونٹی کی ایک جھلک نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حفظ پروگرام میں, ہمارے ناظرہ پروگرام میں جو بچے تشریف لاتے ہیں وہ بھی مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے دینی تشخص کو ابھارنے کے لیے ہم اپنے بچوں پر بڑی محنت کر رہے ہیں. اسی فکر کے زیر نظر مسجد کی انتظامیہ کمیونٹی کی مدد سے کوشش کر رہی ہے کہ جتنے سے جلد یہاں پر ایک لینڈ مارک کی بہت بڑی مسجد جو ہے وہ تعمیر کی جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ خواب بہت جلد پورے ہونا والا ہے.
62,000 स्क्वायर फुट का ये प्रोजेक्ट है जो इंशाअल्लाह ताला इस साल में शुरू हो जाएगा। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कम्युनिटी में मौजूद है। मस्जिद नूरुल हरम में बच्चों की तालीमी और इस्लामी इक़दार के हवाले से बहुत ख्याल रखा जाता है। इस हवाले से हर महीने यूथ स्टडी सर्कल का अहतमाम किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ यंग स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स उनको नौजवानों के मिसाल के मुताबिक मुख्तलिफ़ लेक्चर्स देते हैं और इन प्रोग्रामों में वालिदैन अपने बच्चों को बिलखसूस शिरकत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और क्योंकि वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट ही बच्चों की इन्वॉल्वमेंट समझी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम उनको करके दिखाते हैं, ना कि सिर्फ वही जो हम उनको सिखाते हैं। तो वालिदैन को भी मॉडल रोल बनना चाहिए और मसाजिद की तरफ बच्चों को लेके आना चाहिए और फिर बच्चे भी हमें फॉलो करेंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हमारी इल्तमास है कि इस बाबरकत सातों में आप इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा लें। $2 मिलियन ये दरकार हैं हमें और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम की वसातत से मैं समझता हूँ कि पूरे कनाडा में जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, पूरे नॉर्थ अमेरिका में जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। टोल फ्री नंबर आप डायल कर सकते हैं 1-888-297-8762 1-888-297-8762। एक आसान तरीका ये है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि वो अगर अपने मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट करें मस्जिद MASJID, नंबर ये बनते हैं 45678 सो वो $25 डोनेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी डोनेट की जा सकते हैं जितनी दफ़ा वो टेक्स्ट करेंगे। हमारी वेबसाइट www.wimcanada.com बहुत आसान तरीका है, वहाँ पर भी जा कर के हमारे वो बहन भाई जो नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए हैं, कहाँ पर भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, उनसे इल्तमास है कि वो इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं वक़ार आज़मी बरतानिया से यहाँ कनाडा आया हुआ हूँ। यहाँ वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की मस्जिद जो प्रोजेक्ट है नूरुल हरम, 11 एकड़ पे ये मस्जिद बन रही है। इस मस्जिद में बाज़ाब्ता बच्चों के लिए इंतज़ाम होगा और बच्चों की क्लासेस, स्टडी सर्कल्स और मदरसे का इंतज़ाम होगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेगेसी है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करें। मेरी गुजारिश है, मैं अपील करता हूँ कि आप इस लेगेसी में अपनी कंट्रीब्यूशन डालें और इसे सपोर्ट करें। ये प्रोजेक्ट जो है हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। मेरी अपील है कि आप जितना हो सके आप इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़मरुज़्ज़मा आज़मी, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड इस्लामिक मिशन, इस वक्त मैं कनाडा में मौजूद हूँ और यहाँ एक अज़ीमुश्शान मस्जिद तामीर हो रही है, मस्जिद नूरुल हरम। ये एक शाहकार मस्जिद होगी जहाँ से पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम की तबलीग की जाएगी। यहाँ एक अज़ीम दरसगाह होगी जहाँ से उलमा और जहाँ से मुफ़क्कीरीन पैदा होंगे, मुबल्लिगीन तैयार किए जाएंगे। ये मस्जिद अपनी तामीर के एतबार से एक ऐसी मस्जिद होगी कि जो यहाँ के फ़न तामीर का आला तरीन नमूना भी होगी। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ने 11 एकड़ ज़मीन यहाँ हासिल की है और यह मस्जिद कई हज़ार फिट के ऊपर होगी, जिसमें दरसगाह भी होगी, इबादत की जगह भी होगी। बच्चों के लिए वो तमाम सहूलतें फ़राहम की जाएंगी जिसके ज़रिए से वो इस्लामी माहौल में रह करके अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकें। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद तामीर करने वालों के लिए जो वादा फ़रमाया है कि अल्लाह उनके लिए जन्नत में घर बनाएगा, आप भी अपने घर का अहतमाम करें। मेरी अपील को सामने रखें और इस नंबर पर फ़ोन करके
अपना ताउन पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की अज़ीमुश्शान मस्जिद नूर हरम की तामीर के लिए चंदा कर रहे हैं, डोनेशंस और फ़ंड रेज़ कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि मस्जिद नूर हरम की तामीर में हिस्सा लेकर हमें शुक्रिया का मौका दीजिए। आप स्क्रीन पर टेलीफ़ोन नंबर देख रहे हैं, इन टेलीफ़ोन नंबर्स पर आप बराह करम फ़ोन करके अपने डोनेशंस मस्जिद नूर हरम की तामीर के लिए ज़रूर दीजिए और हमें शुक्रिया का मौका दीजिए। मस्जिद नूर हरम वर्ल्ड इस्लामिक मिशन का एक मिसाली मंसूबा है और ये सिर्फ़ मस्जिद नहीं है बल्कि ये इस्लाम की उख़ुवत व मोहब्बत का एक अज़ीम इदारा है जो इस ख़ित्ते में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन तामीर कर रहा है ताकि इस्लाम की तबलीग नौजवानों और बच्चों में इस्लाम की तालीम को आम किया जाए और इस्लाम की जो मोहब्बत, उख़ुवत, इत्तेहाद और यकजहती की तालीम है, बर्दाश्त की और वुसअत नज़र की जो तालीम है, नूर हरम इस्लाम की इन तमाम तालीमात का अज़ीम मरकज़ है। ये हमारी और आपकी दीनी और समाजी ज़रूरत है। आइए बढ़कर चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। स्क्रीन पर जो टेलीफ़ोन नंबर आ रहा है, बराह करम अभी टेलीफ़ोन करके अपनी डोनेशंस अता कीजिए और हमें शुक्रिया का मौका दीजिए। नाज़रीन, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए ऐसे अदारों की मदद करें। ये था आज का प्रोग्राम। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमें आपकी तजावीज़ और आरा का इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है oc.badr@gmail.com। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बदर मुनीर चौधरी की तरफ से खुदा हाफ़िज़। البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ضياء